मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, फॉर्म 47 को 45 जो मर्जी कर लें आप। मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे, हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। को जवाब दे है, हमारे आबाओ अजदाद को जवाब दे है जो अपने घर छोड़ के महाजर होकर इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में। क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाब दे हैं जो इन्होंने हमारी आवाम का खून किया है? विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, ग्रेड 1 से 16। और कहां है वो सारे अशराफिया? कहां आपने टैक्स किया एमएनएस को? कहां आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहां आपने टैक्स किया एमपीएस को? कहां आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहां आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहां आपने आईपीपीज को टैक्स किया जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है। मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45 जो मर्जी कर लें आप। जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। किस किस्म का ऐवान है ये? यहाँ पर मिनिस्टर आते नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग? Where are they? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, मैं I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, नहीं। कि अब जैसे वेलकम कर। सर देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि हम इज्जत सबकी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, तो सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे? आगे आए। हाँ, पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों के काम। अच्छा सुन ले, देखिए जी, मैं बजट से पहले I went to see कि पाकिस्तान में आया किसी को अक्ल भी है। मैं तो ना समझ बेवकूफ़ जो मर्जी हूँ, मैंने कहा किसी को अक्ल भी है कि बजट कैसे बनना चाहिए। इधर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। एहसन इकबाल साहब अरस्तू प्लानिंग के, और वो एक जहांजेब साहब जिनको जहेज में लेके आई हुई है नून लीग, ये कब से प्लानिंग चला रहे हैं, क्या इनको समझ आती है? ये देखें, एक एक चीज़ 15-16 किताबें मैं इधर लेके भी आई थी, सब कुछ जाहिर है। अभी हमारी ऑनरेबल सादिया अब्बासी साहब ने जिक्र किया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का। क्या हम अंधे हैं? क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? The word rape has been expunged. Good, ठीक है जी। अच्छा प्लीज मेरा टाइम ना लें, बिकॉज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। आई एम ओनली, दिस इज द ओनली पावर आई हैव इन दिस हाउस इज टू स्पीक, एंड आई एम टाइम जाया ना करें, शी इज द मोस्ट फायरी स्पीकर। अच्छा जी, 18,000 बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये किस किस्म का बजट है? पिछला जो आईएमएफ की 23वीं ट्रांच आई थी, उसका 42% आपने एमएनएस को ग्रांट्स दिए थे, क्योंकि आपने उनको ब्राइब करना था। इसको भी एक्सपंज कर दें। अब मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान, आप टैक्स तो कर रहे हैं गरीब आवाम को, 1 से 16 ग्रेड तक के तनख्वाहदार तबके को, और मराआत आप दे रहे हैं अपने लोगों को। ये कहां का इंसाफ है? अच्छा ये मुझे बताइए। और फिर आप जनाब, अच्छा ये पीएसडीपी का क्या ड्रामा है? पीएसडीपी आउटमोडेड, आउट ऑफ, इट इज अ यूजलेस प्रोग्राम। गाड़ियां और घरों की मराआत, ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें से लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी 10% जो बजट है हमारा पाकिस्तान का वो खा जाती है, और ब्यूरोक्रेसी देती क्या आपको? सवाए रेड टेपिज्म के कोई किसी किस्म का काम नहीं होने देती। आपकी SIFC क्यों नाकाम है? क्यों नाकाम है? इसलिए नाकाम है कि आपकी वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोटे गिटे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। IMF के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारा क्लाइमेट चेंज में कोई लेना देना नहीं है। पेरिस क्लब, आपकी जितनी भी मूड्स होती हैं, दे आर सपोज्ड टू गिव अस मनी। क्यों नहीं मांगते उनसे? क्यों नहीं उनसे निगोशिएट करते फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ?
نہیں ہے ہم میں اتنا دم, بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائق, اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ. ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری, آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا, کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں, آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے, اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد, انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں. اور باہر جا کے لنڈن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں, میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی, میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے. کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن, پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. $11 بلین. سنیں دیکھیں, جب آپ حکومت پہ ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں, سننے کی اپنے میں. آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے, اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں, کہاں سے آئے 11 بلین $US جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں, جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں, جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں. دینا منی ٹریل. کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری؟ 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں, جن کی گاڑیاں ہیں, جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے. انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے؟ اشرافیہ کو ٹیکس کریں. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن اورنگزیب صاحب یو ول گو ان ہسٹری ایز ون آف دا پیپل. I will not take the word, name the word, because وہ پھر ایکسپانڈ ہو جائے گا. So you have to remember, اگر آپ پاکستانی ہیں جو. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی ڈاکٹر زرکا کی انتہائی سخت تقریر اور سخت الفاظ میں تنقید وزیراعظم شہباز شریف پر. کہا کہ ایک شخص جو ہمارا وزیراعظم ایک کہتا تھا کہ 1 روٹی 4 بھائی کھاؤ, آپ نے وہ 1 روٹی بھی چھین لی, اور کہا کہ آپ تو انسانی خون پینے کے ابھی متلافی, اور یہ اس چکر میں ہو کہ آپ نے اپوزیشن کا ریپ کر دیا ہے. اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. ڈاکٹر زرکا کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے ہر طریقے سے ہر ممکن ہو سکا کوشش کی اس عوام کا خون نچوڑ سکے, اس اپوزیشن کا خون نچوڑ سکیں. اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو کیسے چلے گا یہ ملک آگے؟ آپ نے تو گدھ کی لاش تک کو نہیں بخشا, اس کو بھی جو ہے آپ نے نچوڑنے کی کوشش کی. ناظرین کرام, ڈاکٹر زرکا انتہائی زیادہ جس کو کہتے ہیں جذباتی تھی, اور جذباتی انداز میں انہوں نے آڑے ہاتھوں میں لیے رکھا فائنانس منسٹر کو بھی اور ہمارے جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بھی. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.